नमस्कार मु सुप्रिया। बिहार रे चलीथिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर संपर्कित मामला 2 दिन धरी सुप्रीम कोर्ट सुनानी हेबा परे आज सुप्रीम कोर्ट अंतरीण राय देछंती एवं एही राय रे किछि निर्दिष्ट निर्देश दिया जायछि निर्वाचन आयोगों को पाखकु। आवेदनकर्ता मानकर जो दलील थिला जो जुक्ति थिला से जुक्ति आधारित प्रसंग रे हृदबोध करछंती कोर्ट एवं किछि प्रसंग एभली रहिछि जो प्रसंग रे बिहार जनता जो 65 लक्ष बिहारवासी को भोट दान अधिकार विरोध करा बाद पका तार कारण निर्दिष्ट भाव में दर्शेबा कोर्ट कहिसंती। ए प्रसंग रे आमे अधिक आलोचना करबा। आम सहित अछंती विजय साहू रहिसंती वरिष्ठ राजनैतिक समीक्षक। विजय बाबू आपन को स्वागत करूची। आपण 2 दिन रो सुनानी को ध्यानर सहित सुनिथिबे निश्चय एवं ता उपरे मध्ये आपण बारंबार पोस्ट करूचंती। आजिर अंतरीण राय को अपेक्षा थिला। ए राय केते आश्वस्त कला भली बोली आमे कहि परिबा। आजिर सुनानी परे जो ता इंटरिम ऑर्डर हला आज्ञा माने बैटल हाफ पोन। अच्छा जो लड़ाई होतला डेमोक्रेटिक राइट पे वोट दान लोकंगर मौलिक अधिकार हां अधा विक्ट्री। अच्छा किंतु ये अधाटा भी जो भली निर्देशनामा है ऑर्डर है आज्ञा पूरा एसआईआर को चैलेंज ही करूची। अच्छा माने एसआईआर वैधता को चैलेंज करूची। हां वैधता को चैलेंज करूची। प्रथम बुझो ए जो 65 लाख डिलीट करा जायतला हां एटा को लिस्ट रो डिलीट हेतला जाउची 2025 आज्ञा जनवरी इरे जो वोटर तालिका प्रस्तुत हेतला सेही तालिका को अणदेखा करी हां माने सेटा को बिल्कुल हिसाब को न नै करी ओटा फेस तालिका करथले जोटा ऑर्डर हला आज्ञा सेही तालिका रखी गिरी आज्ञा से तालिका रे प्राय 8 कोटी 11 लाख ना 18 लाख भोटर थिले जोटा प्रथम दिन जोगेंद्र यादव से तथ्य देथिले को आज्ञा 8 लाख किंतु निर्वाचन कमिशन कहउतले 7 लाख केते करिकरी 7 लाख 91,000 ना केते भोटर को ड्राफ्ट तालिका रे रखिचंती ना आउटे कम बाकी 65 लाख काटी देइचंती। एटा जहां मीडिया रे आस्तला एवं निर्वाचन कमिशनर भी विभिन्न समय रे कहिथले एवं ड्राफ्ट तालिका जो प्रकाश कले सतेरे थिला। किंतु आजिर निर्देशनामा होची तमे पूरा तालिका प्रकाश करिवो जो मन को काटिलो 2025 को बेस करी माने 2003 नुआ 2025 आज्ञा 2025 को बेस करी निर्वाचन कमिशन को वेबसाइट माने राज्य निर्वाचन कमिशन को वेबसाइट रे डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्टोरल ऑफिसर जो वेबसाइट रे ताको सॉफ्ट कॉपी जोटा रीडेबल आज्ञा माने साधारण पाठक को जानी परिबो एवं तार फिजिकल कॉपी प्रत्येक ब्लॉक र पंचायत ऑफिस रे आज्ञा रहिबो एवं जणे भोटर बा कौन से पब्लिक आज्ञा गोटा आधार कार्ड नंबर मारिले जणे भोटर जतले हेचे प्रथम आधार कार्ड देके रहिचे ना हमें माने जतले भोटर हेचे आधार कार्ड मारिले बा एपिक नंबर भोटर परिचय पत्र जोटा नंबर थाए आज्ञा ताको मारिले तार डिटेल आसीबो से कटू बा थाउ एवं जते कटी थेबो को कारण पई कटिछि तो ना माने परमानेंटली माइग्रेटेड ना ट्रेसेबल नुहे ना घर मिलनी जो चारिटा कैटेगरी तेणु एटा जतले भोटर जानी जाउची तापरे द्वितीय ऑर्डर टा हला
प्रत्येक भोटर बा नॉन भोटर जे भी हैनी भोटर भी हैनी जो ड्राइव शेयर बोली कहउछंती जो ड्राइव हला से फॉर्म 6 रे अप्लाई करि परिबो एवं फॉर्म 6 टा होची माने सिंपल सेल्फ अटेस्टेड जे मोर आधार कार्ड या मते नुआ भोटर कर जो जे बिल्कुल भोटर हैनी आगे प्रथम थर वोटिंग हाँ प्रथम थर न मन रखंदु जो जोगेंद्र यादव काली कहउथले जो तथ्य देइथले जे निर्वाचन कमिशनर बिहार सबु भोटर को नहीं नांती 92% भोटर को नहीं चंदी 92 रु काटिकरी एसआर रे पुनी 88 ना केते परसेंट करचंती आज्ञा बुझबे कि आज्ञा 88 ना 82% भोटर प्रत्येक जे लेफ्ट आउट रहिचंती से फॉर्म 6 रे सेल्फ डिक्लेरेशन देबे ओके लेफ्ट आउट रहिचंती से माने जो बयस रही थांतु से माने फॉर्म 6 रे अप्लाई करबे हां प्रत्येक सबाळक बा लेफ्ट आउट हां हां आज्ञा ओके ए जो वर्तमान कुआ जायछि जे डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को वेबसाइट रु विस्तृत भाव रे अवगत करा जिवो सेही वेबसाइट रे मातृभाषा रे भी लेखा जिवो टेलीविजन रेडियो विभिन्न माध्यम द्वारा विज्ञापन करा जिवो ए सब दायित्व वर्तमान निर्वाचन आयोग को ऊपर दिया जायछि जो बर्डन थिला प्रूफ करिवार लोकों को ऊपर वर्तमान सेटा शिफ्ट करा गला की सो दो प्रथम निर्वाचन कमिशन को जतिटा माने टिके सपोर्ट कला भली विचारपति उद्यम करथले से कहला आम पाखरे आम वेबसाइट रे किछि तथ्य नहीं सेगुडा को स्टेट निर्वाचन कमिशन को पाखरे रही छी किंतु प्रकृत रे रहिबा कथा का पाखरे अल्टीमेटली सब तालिका रहिबा कथा चीफ इलेक्शन कमिशन पाखरे तो तमन जोठी थाउ स्टेट रे अछि ताले स्टेट रे जदि अछि ताले एई 48 घंटा भितर तमे तांको निर्देश दियो ताको सॉफ्ट कॉपी लोड करिवो एवं व्यापक प्रचार करिवो माने नो विज्ञापन दबो तापर प्रत्येक ये रे जो लोकंकर कटिला एई कारण पई कटिला तार व्यापक प्रचार टीवी रेडियो माने बिहार रो लोकल टीवी लोकल जो गुडा मैक्सिमम कवरेज करूथुवा न्यूज पेपर आंचलिक भाषा रे आंचलिक भाषा माने बिहार रो भी हिंदी भोजपुरी लैंग्वेज ए जहा अछि सब भाषा रे तार भी भोजपुरी चैनल भी बहुत अछि फिल्म होछि लोक बुझि पाउतबा भाषा रे विज्ञापन करिवा पई कहिसंती आ हां करिया पई कहिसंती आगे परवर्ती सुनानी एवं तार संवैधानिक वैधता संपर्कित कथा सबु 22 तारिख को रही किंतु 19 अगस्त सुधा एमाने प्रस्तुत करी रेडी रखिबे सब दिनस एवं ताको एग्जीक्यूट कले बोली ए जो पांचटा ऑर्डर दैचंदी 1 2 3 4 5 बते 6टा ऑर्डर दैचंदी इंटरिम ऑर्डर 6टी आगे हमटे सेटा पार्ट करचंदी माने बुझिया पई जो 6टी ऑर्डर दैचंदी सेटा फाइनली एक चूड़ांत भाव रे एग्जीक्यूट होईची बोली तार सत्यपाठ सहित से सुप्रीम कोर्ट रे माने जदि न करती ताले कोर्ट भी कहते जदि एटा निर्देशनामा आगु जदि अवमानना करती आम पाखरे स्कोप अच्छी फर्दर एक्शन ना पाई एठी जोटा आशंका माने करा जाई पारे परंतु फॉर्म 6 जने देला आज्ञा सेटा को जमते नॉट रेकमेंडेड करिकरी माने एई 65 लाख तालिका रखी थले बीएलओ मानकर नारे जो पार हे जेतले आज्ञा सेटा आउ करबा सुजोग नाही कारण जो आज कोर्ट रे आर्गुमेंट बेले भी सब वकील कहते जो नॉट रेकमेंडेड लिस्ट भी दिया जाऊ माने बीएलओ मुंडरे तो तमे फसी जाउछ बीएलओ करछन बीएलओ कोन फाइनल अथॉरिटी से इनिशियल उदाहरण करिसंती ता भी तो जाना पड़िया दरकार आज्ञा हां कोन कारण देकरी तार तथ्य भी उपस्थापन करा जाऊ तेणु फॉर्म 6 देले ताको रिजेक्ट करिबा एई ग्राउंड रे खाली गोटे ग्राउंड से नहीं पारती आम सस्पेक्टेड
ମାନେ ଫରେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ବି କହିଛି ଯେ ତମକୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ 1950, 61, 83 ଏବଂ 2003 ଯେତେ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଡାକ ଜଜମେଣ୍ଟ ସବୁଥିରେ କହୁଛେ ଯେ ନାଗରିକତ୍ୱ ତମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି କରିବ ଯଦି ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଧରିନିଅ ଯୋଉ ଏକୁ ଡାଉଟରେ ରଖିଲେ ସେଇ ଡାଉଟରେ ତମେ ରଖିପାର କିନ୍ତୁ ତାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାଁ କାଟି ପାରିବନି କି ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନାଗରିକ ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି ନାକଚ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସାର୍ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣିରେ ଭୋଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ନଟ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିନାରୀ ବୋଲିକିରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଜ୍ କହିଲେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି କଥା ଆସିବ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲା କି? କାରଣ ସେମାନେ ତ କହିଲେ 11ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଫରରେ କୋର୍ଟ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଏବଂ SIR ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆବେଦନ କରିଥା ସେମାନେ ନିରାଶ ହେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚିତ୍ର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବୋଧ ହୁଏ। 13 ଘଣ୍ଟା ନା 14 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ହେଲେ ପିଟିସନର ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯୋଉ ସମୟ ନେବା କଥା ନେଇନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇକିରି ଓକିଲାତି କଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଏଇଟା ବି ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପାଇବି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ନେଇ ଆସିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଖାଲି କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏବଂ କାଲି ବି ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଆମର ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କୋର୍ଟ ଚାଲୁ SIR ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲୁ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ହେଲା କୋର୍ଟ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କାଲି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ରାତିରେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶକୁ ଭାଷଣ ଦେବେ। ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ସରକାର କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଚଳିଯିବ। ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଇଛି ଏଇ ବିଚାରଟା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ସେଇ କୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯୋଉ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ 9ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଓଡିଶା ବି ଅଛି। ଆଉ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ବିଜେପି ରୁଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ବଙ୍ଗଭାଷୀଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ କହିକିରି ତଡ଼ି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଫାଇନାଲି ଭାବୁଛି SIR ମାନେ ନାକଚ ହବ। କାରଣ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆସିଛି SIR ହଉ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ବି ହଉ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକଥା ବି ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ 2003ର ମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯୋଉଟା SIR ବୋଲି କହୁଛ କଣ ସେଇଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କର। ଆଚ୍ଛା ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ SIR ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଅନ୍ଧକାର ବିଶେଷ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଏବଂ SIR କୁ ଆଧାର କରିକି ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ କଥା ସେ କଥା ଆଉ ନୁହଁ। SIR ନା ନ ଦେଇକିରି ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭ୍ୟୁ କୋଉଠି କରାଯାଇଛି କୋଉଠି SIR କରାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ SIR କାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ତ ସ୍ଥିର ରହିବନି ନା କିଏ ମରୁଛନ୍ତି କିଏ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଡୁଆଲ ଭୋଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ
रिविजन करिकरी हाँ क्लियर भोटर तालिका करबा एटा अधिकार आगे निर्वाचन कमिशन निश्चय को अछि आगे किंतु एही बहाना रे हाँ प्रक्रिया को फॉलो न करिकरी गोटा टार्गेटेड कम्युनिटी हाँ बा सेक्शन को हाँ बाहर करबा ସେଇଟା ଆଜି ହିୟରିଂ ରେ ଜଣା ପଡିଲା ଏବଂ ଅର୍ଡର ରେ ଜଣା ପଡିଲା ବା କୋର୍ଟ ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ପଟଟି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷଟି ମଜବୁତ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେହେତୁ ଏସଆଇଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ତଥାପି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯଦି ଏସଆଇଆର ସମ୍ପର୍କିତ ଆଜିର ଯୋଉ ରାୟ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ରହିବ ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେ ବଳ ଦବ नहीं भोट चोरी होची गोटे अलगा हाँ से तो अलग प्रसंग किंतु ये निर्वाचन संबंधित गोटे प्रसंग जेहेतु घटना होची ए जो फॉल्स वोटर बा डुअल वोटर हाँ हाँ वर्तमान चाहिए से माने काटी दे परिबे काना आधर फॉल्स वोटर भी आसीबो हाँ हाँ जो माने काना प्रतिपक्ष भी लक्ष्य करूछन ना हाँ आज जो उदाहरण रे आछि बिहार जो गोटा दीटा ना जो माने चेयरमैन हाँ से मानकर डुअल भोटर रही जड़े एमएलए वकिल ठिया से कले एमएलए निज गाँ बूथ रे निज बूथ रे माने 260 ना केते माने भोटर को जे भोटर नुहंती माने तांको नहीं मृत घोषणा करिसेंती माने काटी दैछंती आ ता दर पे किछि नुआ भर्ती करछन जाको जानी होउनी गोटे से गोटे निर्वाचन मंडल दीटा बूथ से ये उदाहरण देते तेणु ये व्यापक भाव तेणु डुआल भोटर निश्चित कटिबे सेटा कटिबा उचित उचित जब गुजरात लोक आसिक माने बीजेपी प्रभारी एठी भोटर होती 2024 रे गुजरात रे मिलवा उचित नुहे एवं जदि भी किए किए माइग्रेटेड होउचंती सेति डुअल भोटर रही से भी कटिया दरकार किंतु तार गोटे वैधता सामना को आसीबा दरकार जे एक्जेक्टली को प्रकार उद्देश्य नेकरी कटा जाउची आज जेतले ए प्रसंग सामना को आसी सारिची अंतरण आदेश आसीची जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस जयमाला बागची ए दुई जन को भितरु काहार माने जो राय समय शुणाणी समय वक्तव्यटी बेसी प्रभावी थिला बोली आपण भाबुचंती मैंने बागची एक्चुअली लीड करथले आज हां किंतु सूर्यकांत डिस्प्यूट करि नांती हां मेजर क्वेश्चन 3 दिन रो कथा को जदी धरिबी तले प्रभावी काहार थिला हां प्रभावी थिला बागचींगर किंतु सूर्यकांत डिस्प्यूट करना पुणी सेटा को ही साइड करिकरी क्वेश्चन करछन जदियो गोटे दुईटा पॉइंट रे से पिटिशनर को पचारछंती अच्छा किंतु बागची प्रभाव थिला अच्छा तार भी गोटे कारण अच्छे लक्ष्य कर बीजेपी ऑलरेडी अभियोग कलानी माने खाली वायनाड प्रसंग वायनाड आज्ञा ये राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रियंका गांधी तापर ममता का पुतुरा समस्त एरिया रो भोट को नेकरी जहा जहा असंगति ताकू देखिबा पे चेष्टा करूची अच्छा माने सरकारी पक्ष कहूची हां भोट चोरी हेछ हां माने भोट तालिका रे व्यतिक्रम को सरकारी पक्ष मध्ये मानी गला अच्छा तेणु जेतले फाइनल चूड़ांत हियरिंग हबो हां समस्त अभियोग करछन भोट चोरी होची एवं भोट चोरीटा को बाटरे होची ईवीएम जति द्वारा होता निर्वाचन कमिशनर दाई हां बुझबेले ईवीएम स्तर जति मैनिपुलेशन होतियो निर्वाचन कमिशनर दाई फॉल्स वोटर जति सृष्टि होतिवे से भी निर्वाचन कमिशनर दाई फाइनल तो तेणु टोटाली एसआर जेतले करा जिवो बर्तमान को बातिल करिकरी नियमावली प्रणयन करा जाउचंती पूर्वरु भोटर तालिका संशोधन होतला प्रति घर को जाई माने प्रति बूथ रो प्रत्येक घर को जाईकरी माने पूर्व भोटर तालिका नै करी संशोधन करथला डिलीशन जहा करथले कि मृत घोषणा करूथले सेमिति करा जाऊ एवं निर्वाचन कमिशनर को मानिया बाध्य होगा कारण समस्ते अभियोग
କରି ସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରାଗ ହଉଛି ଏନଜିଓଙ୍କ ଉପରେ। ଏଡିଆର ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ। ଏଡିଆର କହିବା କଥା ହଉଛି ଏଡିଆର ତ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ନା, ତା ଦେହରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ମାନେ କଣ ଜେଲ ଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଦେବସ୍ଥାୟାମ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏଡିଆର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକିରି ଏଡିଆର ତଥ୍ୟ ନେଇକିରି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ, ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଲମ୍ବିଂ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା ଯେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଯୋଉ ତୃଣମୂଳରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାଟି ଉଠିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯୋଉ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କର ନାଁ ବାଦ ପଡିବାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନା ଇଏ ଏକ ସାମୟିକ କଥା? ନାଇଁ, ସେ ଲୋକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ତ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଏତ ତା ଦେହରେ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ ବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମୃତ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ସେଟା କାହା ଫେଭରରେ କରାଯାଇଛି? ବିଏଲଓ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ସରକାରୀ କଳ ଦ୍ୱାରା, ସିଏ ବାଦ ପଡିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବଢିବେ। ପ୍ରାୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା କୋଟିଏ ଭୋଟରକୁ, 1.5 ରୁ 1.5 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଏମାନେ ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଦ ପଡିବେ ଡୁଆଲ ଭୋଟର ଯୋଉମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଚ୍ କଲେଣି, ମାନେ ବିହାରର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାଟା ଫିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଏନଜିଓ। କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରିଡେବୁଲ ଡାଟା ଚାଲି ଆସିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ବି ବସିକିରି କରିପାରିବେ। କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାରିକିରି ଗୋଟେ ବୁଥରେ ମାରିଦେଲେ ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଫେସବୁକ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଏଇ ବୁଥରେ ଆମ ସାମ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ କଲେ ତ ଆହୁରି ନିଆଁ ଜଳିବ। ଓଡିଶାରେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଣ ହବା ଦରକାର, ମୁଁ ଅତି ଅଳ୍ପରେ ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଓଡିଶା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦିଓ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବିଜେଡିର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛି, କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ତଥ୍ୟମୂଳକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ ସେ ନେଇକିରି ଜାଣିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ଧରି ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ତାଲିକା, ତାକୁ ଯୋଉ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଡୁଆଲ ଭୋଟର କାଟନ୍ତୁ, ଡୁଆଲ ଭୋଟର କଟିଯିବ। ତାପରେ ଯୋଉ 5ଟାରୁ ବା 6ଟାରେ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଲା, 6ଟାରୁ ବୁଥ ବନ୍ଦ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଲି ଶୁଣୁଥିଲି ଆଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଦେବସାୟଙ୍କ, ସେ ଆଭରେଜ 3 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ମାନେ ଓଡିଶାରୁ କଟିଛନ୍ତି। 18ଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ସେମାନେ ହାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମ୍ଫାଟିକାଲି ସେ କହିଲେ। ଏବଂ ସେ ତାର ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ, ଇଲେକ୍ସନ ଆମର ସଇଲା ଧର ଜୁନ ମାସରେ ସଇଲା, ଅଗଷ୍ଟ କେତେ ତାରିଖରେ 12 ନା 13 ତାରିଖରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କାମଟି କଲେ ତାପରେ ଆହୁରି ସହଜ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଡାଟାଟା ଆମକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ଆମର ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହଁ ନା, ଯେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯାଇକିରି ଆକୁ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏନଜିଓ ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂଗଠିତ କ୍ୟାଡର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ
ଏଇଟା କରିବା କଥା ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ଭାଷଣବାଜି ନ କରିକି ବା କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ନ କରିକିରି ମାନେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଚୋରି କରୁଛ ସିଏ କରୁଛ ଜଣେ ସରକାର ଥାଇକିରି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କରିପାରେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସେଇ ଷ୍ଟେଟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଥିବ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଷ୍ଟେଟ ର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମାନେ ଅଫିସର ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହଉଛି ମାନେ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସୁପ୍ରିମ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ରିକ୍ରୁଟ କରିପାରିବେ ଏପରି ଗାଡି ଘୋଡା ପରା ଗାଡି ଘୋଡା ସେମାନେ ନେଇଯାନ୍ତି ଟାଣିକିରି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ତେଣୁ କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଫୋପଡ଼ି ନ କରିକି ଆଗ ଜବ୍ ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଲିନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ସେମିନାର ସିମ୍ପୋଜିୟମ ଆଲୋଚନା ପବ୍ଲିକ କଥାଟା ଯିବା ଦରକାର ପବ୍ଲିକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତା ଦରକାର ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ବି ଦରକାର ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ତଥ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡାଟାକୁ କମ୍ପାଇଲ କରିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବେ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଖେରା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ମାଗିକିରି ଏତେ ହଇରାଣ କରି ମାନୁଆଲ ଡାଟା ଆଉ ଆପଣ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବନାରସର କମ ସେ କମ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିବୁ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ କଥାଟି ଆସିଲା ଯେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜେପି ଟ୍ରାପ ରେ ପଡିଗଲା ଏଥର ହେଇଛି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ବି କହିଛନ୍ତି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ ଫ୍ରେଶ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଉ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉ ଯୋଉ କଥା ତ କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଛି ଏପଟେ ଟିଏମସି ବି କହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଇଏ କାଲି ଆଲୋଚନାରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ କେରଳର ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଠି ବିଜେପି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିଛି ମାନେ ସେଠି 3 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଆଡ କରାହେଇଛି 3 ଲକ୍ଷ ନା 2,81,000 ଭୋଟର ଆଡ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଜିତିବା ମାର୍ଜିନ ହଉଛି ମାନେ କେତେ 20 ନା 30,000 ବୁଝିପାରିଲେ 31,000 ନା କେତେରେ ତେଣୁ ସେଠି ତ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଥିଲା ନା ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସିଏ ହିଁ ମୂଳତଃ ଦାୟୀ ରହିବେ ଉତ୍ତର ବି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବେ ତ ବିହାରର ଏସଆଇଆର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶରେ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଲଢେଇ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ଅଧା ବିଜୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ କି ନାହିଁ ସମୟ କହିବ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଅନେକ କଥା ଜଣା ପଡିଯିବ ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।